Українці грудень, січень, лютий виводили гроші з нашої економіки. І ми могли б бути жорсткими, але ми не давали ні Національному банку, нікому обмежувати людям брати свої гроші. Хоча ми точно розуміли, що це буде бити по економіці держави. Всю свободу, яку мають люди в демократичній країні, всю свободу люди отримували. Вся інформація, що у нас була, вона у них була. Вибачте, те, що я не говорив, що їх задум там щось зробити зі мною, тощо, те, що мені розвідки доповідали постійно, вам треба вивозити. Я сказав, як ви собі це бачите? Я буду вивозити свою сім'ю, я буду щось робити, а люди нехай тут залишаються. Я так не можу. Наша земля, це єдине, що у нас є, будемо разом тут, а потім вже було те, що було потім. А ви запитали, чому? Тому що всі боялися війни. Ніхто не хоче воювати з Росією. Дивіться, ніхто не хоче воювати з Росією. В цілому всі хочуть, щоб Україна перемогла, але воювати з Росією ніхто не хоче. І тому нам потрібно було вирішувати, як нам бути міцними. Якщо ніхто не хоче воювати з ними або боїться з ними воювати, то, вибачте, ми будемо вирішувати, як нам це робити, правильно чи неправильно. Але війна прийде далі у глиб Європи. І тому, будь ласка, передавайте зброю для нас, бо ми захищаємо і вас. І навіть зараз. То про що ми говоримо, що було до війни, що було з 2014 році, а для чого? І якщо навіть зараз, коли це війна, ми не отримали закриття і безпеку в небі, то тому і ви пам'ятаєте, що було, навіть коли було повномасштабне вторгнення, і навіть до цього часу, все, що я просив, закрити небо. Тому що якщо б небо було закрито, у нас не було б всіх цих смертей. Які сигнали надсилали, то я кажу, надсилайте зброю. Тому як тільки нам надали серйозну зброю, я їм сказав, наша держава нікуди не побіжить, ми готові боротися, дайте зброю. Як тільки нам передавали, ми боролися. Дивіться, я сьогодні можу тільки бути вдячним Сполученим Штатам за те, що в нас є. Але ми повинні з вами дуже зрозуміло ще раз відноситись до того факту. У нас зброя радянського часу була завжди. У нас не було натівської зброї. Той мінімум, який у нас там був з 2014 року, це я вважаю, що цього замало. Серйозні потужності, які нам потрібні були, такі як, наприклад, Хаймерс, зараз всі бачать, там, або артилерія 155, танки, літаки, я в цьому мовчу. І у нас всього цього не було і не було можливості це купити. Єдине, що ми домовлялися там про дрони бойові, байрактари тощо, але при всій повазі тільки дронами і не можна воювати. Rakyat Ukraina murka kepada Presiden Zelensky gara-gara pengakuannya dibocorkan media. Dalam sebuah surat kabar Washington Post, banyak warga Ukraina marah dengan pengakuan dari Presiden Volodymyr Zelensky bahwa dia membunyikan berita tentang operasi militer khusus Rusia yang akan segera terjadi musim semi lalu. Menurut Washington Post, Zelensky membuat pengakuan di awal pekan ini. Pengungkapan Zelensky bahwa dia mengorbankan nyawa untuk menghindari kehancuran ekonomi adalah kesalahan komunikasi serius pertamanya sejak konflik dimulai. Sebelumnya, Zelensky tampak tak tercela, pahlawan nasional bagi Ukraina, tetapi pengakuan itu telah menusuk gelembung memicu serangkaian kitab pabrik yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak perang dimulai. Dalam wawancara tersebut, Zelensky mengakui sebelum pecahnya permusuhan dengan Rusia, dia meremehkan peringatan AS tentang serangan yang mengancam itu karena takut warga Ukraina akan meninggalkan negara itu secara massal. Zelensky mengklaim penipuan pada rakyatnya sendiri untuk mencegah Rusia merebut negara itu dalam 3 hari di awal serangan. Pada akhir Januari, Zelensky menjanjikan Ukraina tahun damai, menyatakan orang-orang akan memaksa barbecue selama liburan Mei seperti yang mereka lakukan. Pernyataan itu muncul beberapa hari setelah dia bertemu dengan Direktur CIA William Burns yang dilaporkan memaparkan secara rinci rencana militer Rusia.
Banyak warga Ukraina dan tokoh masyarakat biasa marah melihat presiden mereka tampaknya tidak mempercayai mereka untuk menangani kebenaran tentang peringatan AS tersebut. Ukraina bisa bersiap untuk pertempuran jauh lebih baik, menimbun makanan dan memperbarui infrastruktur pertahanan sipil dan menyelamatkan banyak nyawa yang hilang. Beberapa pihak mempertanyakan motif Zelensky tidak memberitahu publik secara terbuka tentang informasi yang sangat penting tersebut. Menurut jurnalis Bognar Brovik yang dikutip dari Washington Post, Zelensky tidak ingin menempatkan negara pada pijakan militer karena Zelensky takut kehilangan kekuasaan. Beberapa pendukung Zelensky berpendapat orang-orang bisa saja mendengarkan pejabat Amerika yang menyampaikan peringatan publik tentang ancaman Rusia daripada mempercayai presiden mereka. Surat kabar itu mengakhiri artikel itu dengan komentar dari seorang wanita Ukraina yang mengatakan orang-orang tidak boleh membahas pengakuan Zelensky sampai setelah akhir konflik berakhir. Ukraina menang karena kepercayaannya warga Ukraina pada presiden dan angkatan bersenjata Ukraina. Dia percaya Zelensky akan menghadapi pertanggungjawaban atas tindakannya setelah itu karena itu adalah masyarakat yang diperjuangkan. Presiden Volodymyr Zelensky marah atas laporan Amnesty International yang menyebut tentara Ukraina membahayakan warga sipil. Pasukan Ukraina disebut sengaja menempatkan pangkalan di daerah perumahan dan memanfaatkan rumah sakit serta sekolah. Sebuah laporan oleh Amnesty International mengatakan para penelitinya menemukan bukti antara April hingga Juli bahwa pasukan Ukraina melakukan serangan terhadap pasukan Rusia di dalam daerah pemukiman berpenduduk. Dalam sebuah laporan Amnesty International, taktik seperti itu melanggar hukum humaniter internasional dan membahayakan warga sipil karena mereka mengubah objek sipil menjadi target militer. Serangan Rusia berikutnya di daerah berpenduduk telah menewaskan warga sipil dan menghancurkan infrastruktur sipil menurut laporan tersebut. Agnes Kallegrad, Sekretaris Jenderal Amnesty International, telah mendokumentasikan pola pasukan Ukraina yang menempatkan warga sipil dalam resiko dan melanggar hukum perang ketika beroperasi di daerah berpenduduk. Berada dalam posisi defensif, tim membebaskan militer Ukraina dari menghormati hukum humaniter internasional. Dalam pidato video malamnya, Zelensky menolak klaim Amnesty International. Dia mengatakan laporan itu berusaha mengalihkan tanggung jawab dari Rusia ke korban perang. Menurut Zelensky, tidak ada kondisi, bahkan secara hipotensi, di mana setiap serangan Rusia di Ukraina sangat dibenarkan. Agresi terhadap negaranya tidak beralasan, invasif dan teroris. Jika seseorang membuat laporan di mana korban dan penyerang dianggap setara dalam beberapa hari, maka ini tidak dapat ditoleransi, tuturnya. Menlu Ukraina Dmitry Kuleba juga menolak laporan tersebut. Dia mengatakan laporan itu disebabkan oleh media pemerintah Rusia. Dalam unggahannya di Facebook pribadinya, Kuleba menegaskan bahwa pelaku Amnesty International itu bukan tentang menemukan dan melaporkan kebenaran kepada dunia. Kota-kota, wilayah, dan negara memperhatikan dirinya sendiri. Kedutaan Besar Rusia di Inggris juga menulis di Twitter bahwa Amnesty International menegaskan taktik Ukraina melanggar hukum humaniter internasional dan membahayakan warga sipil. Pasukan Ukraina mendirikan pangkalan di daerah pemukiman termasuk sekolah dan rumah sakit, melancarkan serangan dari wilayah sipil berpenduduk seperti yang dikatakan Rusia selama ini. Laporan Amnesty International telah ditolak oleh pengawal lembaga di Ukraina. Mereka menentang publikasi. Kantor Ukraina tidak terlihat dalam persiapan atau penulisan teks publikasi. Perwakilan dari kantor Ukraina melakukan segala yang mereka bisa untuk mencegah menteri ini dipublikasikan. Pegawai tersebut sangat menyesal, bahkan setelah semua kemungkinan argumen melawan Ukraina masih belum didengar.